سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إيريسات يبزحكم كبرى سمعتنا نلوم ربو عسر تحمشت دقمتي زيدلنا لكم زيناتات النهو فلماقن أرستاتو دبوب سودان نايمق الشاسندات زي بلوم عسر تشوعات إلتراويان أسيرا أب تقراي سلف سراويت نسالساي معلتو قلتلو علو لعلوية مخاري ترامب أب ديقا تهدسو زلو مسحاب تكنيكاوي ملاش كركب كم زقبا التحساسيبو حبرات هاجراتن أفريقيا وحبراتن أب كونتات السودان دبوب سودان كزتي مخالهم تحبيرو وري بوليتيكانيان قدامي مينستر كينيا نبرن رايلا أودينغا عارفو سراويت مدغاسكار بوليتيكاوي سلطان تقوضاتيرو سب مزي إميغريشن دبوب سودان بزي قلوع ناي مقشا سنداتنا بسودان كساقرو فتينوم زبلوهم 10 شوعات إلتراويان أب قيدي خمزاتو نمعكنات زينا اتهاجر بمتقاس BBC حابيرو اتفتنا أكال نايتي نتهاجر كم متحلال في منقد تقاملو مرببات زي حقاو سدتن زي حقاوي مسقار دك سبن زقبروز زي حقاوي تكبار مخانو اتم سب مزي قليصوم اتما أسرتي أبزح على فسمون بخلت استفال علي سرحيتات كمستفت سما وانا دايركتر مزقب سيفل زي قلنت باسبورتين إميغريشنين دبوب سودان ميجر جنرال إلياك أستا فاوستينو قليسو نسو بعسر تقمتي أب استخايرين مجمر تسرحيت سمزي إميغريشن أب سميناوي دوب أب تركب كتما أويلن أب سميناوي زوبا بحري الغازالن حانتو قالان ستيتي تركبهم 14 إيرتراويان أب كيدي خمزاتو دحيروم لما نخال أوت 3 إيرتراويان أب تقا بالوش كمزها عقتو أرديو اتهم زتأثروا إيرتراويان حادثة عدم زركبهم مبزحتهم كاب 10 شوعات خساب 10 عامة زعد مئهم من إسيات مخانهم زحبر كوستا أب زقوان زي نمرمرا أب جوبا تأثيرهم كمزلو أفليتو أب لعلتهم أسرات بحق إميغريشن كستة مسريتو خمزلو دما حابيرو كوستا نتما أسرتي مسفح زي حقاوي مسقار دك سبي دبوب سودان بمتأسسار نتهم مرببات المقلاع مرمراتات يكايل كمزلو أملكيتو اتهم سدتنياتات مبزحتو جيزي بسودان الليبيان أبيلهم كمزمتو تقيسوق عند علامهم دما بمأخلاي بحر سجيرهم من أوروبا نمتاو مخانو أرديو قدم حجي لعلي 3 إيرتراويان تأثيرهم ناب عدهم كمستقرزو الزكرة كوستا بزعباتهم مستأثروا سبات من قصقاس زيقاتاتهم من انتي خفلتو نإمباسي إيرتراخ نحبرينا إلو أب موداتا دما أب جوبا أب زركبو إمباسيستات إيرتران سومالين إثيوبيان مسبة سلطان دبوب سودان بمتحببار نتو قداي فتح خناديلو تسويعو هاقرو بحقاو من قدين زمتوا بتاحتي بحقوس كم تقبل دما الرقاقيتو بريزيدنت جيزاوي من محدار تقراي لتنال جنرال تادس ورد أبنات حيلتات بكر خال تقراي نزل علوو مس حلفاتات دومزن مسرح مفتاح عدكن متياسن زت أساس الحطوطات من محدارو عقمو بزفقدوخ من الاسم خانو أفليتو اتي بعسر تسلسة تقمتي أب كتما مقالز جمرة سلفي لو مع 10 تحمشة تقمتي نسالساي معلتو يغتسل كمزلو أب محبراوي من راخبيتات زتزرقعوت أبصابات يحبرو سلفنياتات ترقياتات بمعطاونا يحلف عامتات ونزوف دموز كخفلهم وساخ دموز كقبرلهم كنوتات من نوابرهم كما حيشولو من مسرح متياس كي قوارت ازتقلبو شرحوتات انا قالوحو لبيت صحفة بريزيدنت جيزاوي من محدار بمخادر حطوهم كم زقربو تفليتو اتي بسوني اب مقالز جمبر سلفي بسولوس 14 تقمتي اب كبابيتات اقولعن تعدا انبان غورمدون ترقيا بمعطاو كم زقصله صبصابتي كفا اثيوبيا حبيرو صرقيا بمعطاو كأنا بعمتاوي بعل أبرها وأطبها كسالمو زخدو زنبرو مؤمنان كم زتعنقفو أملكيتو حطو نايتم أولا السراوي تماساسالو خوينو نمسرحي منبر أبايتي تقارلتن سدرسو وقاتن زوع الجنزب كوهابون زتوع كم زنبرا اتمنشي تقيسو اتي ناي تقاومو سلفي لمروبع عوالات أرمي 33 أرمي 44 كاب مقلنا مخون نزوسل من قدي بمعطاو نسالساي معالتو قلسلهم وخمزو عالون نزقفلنا يوم سواتي ملسي وهابلنا قبلو خمز تسمعون اتحابريتا أرديو بريزيدنت جيزاوي من محدار تقراي جنرال تادس ورد بسونيا ماسيو مستوم سلفنياتات كم استلاقبن نحطوتاتهم ملسقه بقال كم زاتوبن راديو وازيما حبيرو سكفتاتكم تجنزيمنا قبو ملسي أب مهابن سرح لنا زبالة جنرال تادس ورد اتهم بأبالات حيلتات مكل خال تقراي استلع لحطوتات نمملاس لعلت عرخ قبر مخانو أفليتو
እንተኾነ እቲ ሰልፊ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ላዕለዋይ ኣማኻሪ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ ዓረብን ማእኸላይ ምብራቕን ማሳድ ብሎስ ኣብ ጉዳይ ዲጋ ተሃድሶ ዝረአ ዘሎ ምስሓሓብ ብቴክኒካዊ እምበር ብፖለቲካዊ ኣገባብ ከም ዘይፍታሕ ገሊጹ። ማሳድ ብሎስ ምስ ቴሌቪዥን አልዓረቢያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ዋሽንግተን ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ሰላማውን ሕድሕዳዊ ተቐባልነት ዘለዎ መፍትሒ ንምርካብ ዘለዎ ተወፋይነት ደጊሙ ኣረጋጊጹ። እቲ ጉዳይ ቴክኒካዊ ስለ ዝኾነ ብቴክኒካዊ ኣገባብ ክፍታሕ ኣለዎ ዝበለ እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ብፍላይ ኣብ ቴክኒካዊ ጉዳይ ብኩሎም ወገናት ቅቡል ዝኾነ መፍትሒ ንምርካብ ንሰርሕ ኣለና ኢሉ። እቲ ጉዳይ ንኢትዮጵያን ግብፅን ሱዳንን ናይ ሞትን ሕየትን ጉዳይ ምዃኑ ብምምልካት ከዓ እቲ ዲጋ ህንፀቱ ተዛዚሙ ተመሪቑ ስለ ዘሎ ዝኾነ መጻኢ ውሳነ ነዚ ክውልነት እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ። ሃገሩ ንሰላማዊ ምትሕብባር ካይሮን አዲስ አበባን ክድግፍ ምዃኑ ብምግላጽ ከዓ ግብፅን ኢትዮጵያን ብታሪኽን ዝተኣሳሰራ ብምዃነን ናብ ግጭት ከኣትዋ ከም ዘይብለን ኣስሚሩ። እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ሃገሩ ኣብ ዞባ ተፋሰስ ኒል ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ቅድሚ ምግዳዱ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ዘሎ ፍልልያት ንምርግጋእ ቀጻሊ ዘተ ከም እትድግፍ ኣረጋጊጹ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝካየድ ዓመታዊ ሓበራዊ ኣኼባ ኣብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝረአ ዘለዉ ቅልውላዋት ካልኦት ኣብቲ ኣህጉር ዘለዉ ግጭታት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ተሰሪዖም ከም ዘለዉ ሱዳን ትሪቢዮም ሓቢሩ። ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ዓመታዊ ሓበራዊ ኣኼባ ብምክያድ ኣብ ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ጉዳያት እቲ ኣህጉር ምትሕብባር ንምዕባይ ዘድሃበ ዘተ ከካይድ ምዃኑ ምንጭታት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ንሱዳን ትሪቢዮን ሓቢሮም። ቅድሚቲ ን16 ጥቅምቲ ከካየድ ተመዲቡ ዘሎ 10 ዘይወግዓዊ ሓበራዊ ሰሚናር 17 ጥቅምቲ ዝካየድ መበል 19 ዓመታዊ ሓበራዊ ኣማኻሪ ኣኼባን ካብ ክልቲኡ ባይቶታት ክኢላታት ንቅድመ ኣኼባ ከም ዝተፀውዑ ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ኣፍሪቃዊ ሕብረት ብ14 ጥቅምቲ ኣረጋጊጹ። ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን ዝቐርቡ መብዛሕትኦም ጉዳያት ምስ ኣፍሪቃ ዝተኣሳሰሩ ብምዃኖም እቲ ኣኼባ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ሕቡራት ሃገራትን ዝካየድ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ምዃኑ ዝግለጽ ኣብ ሰላምን ጸጥታን ምውህሃድ ንምዕዛዝ ዝዓለመ ድማ እዩ ተባሂሉ። እቲ ዘተ ብተበግሶን ኣላይነትን ኣፍሪቃዊ ሕብረት ግጭት ደው ንምባልን ዝፍጠሩ ግጭታት ንምእላይን ንምፍታሕን ዝግበር ጻዕርታት ዝምልከት ኮይኑ ሕቡራት ሃገራት ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝምራሕ ስርሒታት ሰላም ዝድግፈሉ መንገድታት ኣብ ምልላይ እውን ዘተኮረ ክኸውን እዩ። ድሕርቲ ብ25 ጥቅምቲ 2021 ብኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣባልነት ሱዳን ከም ዘልዓሎ ይዝከር። መንግስቲ ሱዳን ነቲ እገዳ ንምልዓል ዲፕሎማሲያዊ ስጉምትታት ይወስድ እኳ እንተሎ እዚ ጻዕርታት እዚ ግን ምስቲ ዘይቅዋማዊ ምምንዛዕ ስልጣን ዝኽልክል ቻርተር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝተኣሳሰር ዕንቅፋት የጋጥምዎ ከም ዘለዉ ይንገር። ቀዳማይ ሚኒስተር ኬንያ ነበር ራይላ ኦዲንጋ ኣብ ሃገር ህንዲ ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ 15 ጥቅምቲ ኣብ መበል 80 ዓመቱ ዕድሚኡ ብወቕዒ ልቢ ከም ዝዓረፈ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ጋዜጣ ህንዲ ማትሩቡሚ ኣብ ዝዘርግሐቶ ሓበሬታ ኣብ ደቡባዊ ህንዲ ከተማ ኮቺ ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ዝጸንሐ ኦዲንጋ ብ15 ጥቅምቲ ህርመት ልቡ ብምቁራፁ ናብ ሆስፒታል ኣብ ዝተወስደሉ እዋን ከም ዝዓረፈ ሓቢሩ። ኣብ ፖለቲካ ኬንያ ዝለዓለ ቦታ ሓያል ናይ ምውዳብ ክእለትን ዝነበሮ ኦዲንጋ ከም መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣብ 5 ፕሬዚደንታዊ ምርጫታት ተሳቲፉ እዩ። እንተኾነ ክዕወት ኣይከኣለን። ኣብ ነብሲ ወከፍ ምርጫ ድማ ነቲ ውፅኢት ይነጽጎን ዓወቱ ከም ዝተሰረቀ ይምጉትን ነይሩ። ኣብ ምርጫ 2017 ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ንዓወት እሁሩ ኬንያታ ብምስራዝ እቲ ምርጫ ዳግማይ ክካየድ ኣዚዙ። ኦዲንጋ ግን ነቲ ዳግማይ ምርጫ ብምንጻግ ኣብ ኣገባብ ምርጫ ጽገና ክግበር ሓቲቱ። ኣብ 2022 ድሕሪ ዘጋጠሞ ሽዕረት ምስ ናይዚ እዋን እዚ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ዕርቂ ብምፍጻም ሓያሎ ካብ መሻርክቱ ኣገዳሲ ጽፍሕታት መንግስቲ ከም ዝሕዙ ገይሩ እዩ።
ምምሕዳር ሩቶ ነቲ ኦዲንጋ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ኣፍሪቃዊ ሕብረት ንምዃን ዝገበሮ ፃዕሪ ደጊፍዎ እኳ እንተነበረ ብጅቡታዊ ማሕሙድ ዓሊ ዮሱፍ ከም ዝተሰዓረ ይዝከር። ራይላ ኦዲንጋ ዝበዝሕ ዕድሚኡ ኣብ ፖለቲካ ዘሕለፈ ምእንቲ ዲሞክራሲ ክቃለስ 8 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሕለፈ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ከም ተቓላሳይ ዲሞክራሲ ኮይኑ ዝዓመሞ ስራሕ ኣብ 1991 ሕብረ ሰልፋዊ ዲሞክራሲ ኣብ 2010 ድማ ሓድሽ ቅዋም ክተኣታተው ዓብ ተራ ተፃዊቱ። ኦዲንጋ ድሕርቲ ኣብ 2007 ዝተኻየደ ኣካታዓይ ምርጫ ድሕሪ ናጽነት እቲ ሃገር ዝኸበደ ፖለቲካዊ ጎነፅ ዘስዓበ ተቃውሞታት መሪሑ ኣብቲ ግጭት ኣስታት 1300 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ኣማኢት ኣሽሓት ካብ መንበሪኦም ከም ዝተማዛበሉን ይፍለጥ። ፕረዚደንት ማዳጋስካር አንድሪ ራጆሊና ኣብቲ ሃገር ንዓመዓልታት ድሕሪ ዝቐፀለ ብርቱዕ ተቃውሞታት ናብ ፈረንሳ ድሕሪ ምህዳሙ ሰራዊት ሃገር ስልጣን ከም ዝተቆፃፀረ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ሓደ ካብ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ኮሎኔል ማይክል ራንድሪና ሪና ስልጣን ሒዝናዮ ኣለና ክብል ብመንግስታዊ ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር ብምእዋጅ ብዘይካ ታሕተዋይ ባይቶ ኩለን ትካላት መንግስቲ ክፈርሳ ምዃነን ኣፍሊጡሎ። እቲ ፕሬዚደንት ግን እቲ ስልጣን ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምእታው ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ምዃኑ ብምኹናን ገና ኣብ ስልጣኑ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ። እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክሳብ ሲቪላዊ መንግስቲ ዝቐውም ካብ ሰራዊት ፖሊስን ኣኽበርቲ ጸጥታን ዝቖመ መስተጋገሪ ሽማግለ ክቐውም ምዃኑ ሓቢሩ። ድሕሪ ገለ መዓልትታት ሲቪላዊ መንግስቲ ክንምስርት ኢና፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ድማ ብቕልጡፍ ክምዘዝ እዩ ኢሉ። ብዘይካዚ ሰራዊት ማዳጋስካር ላዕለዋይ ባይቶ ቅዋማዊ ቤት ፍርድን ኮሚሽን ምርጫን ድሮ ካብ ስራሕ ከም ዝተኣገዱ ኣፍሊጡሎ። ንዓብይ ማዳጋስካር ድሕርቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ዘጋጠመ ሕፅረት ማይን ፀዓትን ብዝጀመረ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝተጓሃሃረ ይፍለጥ። እቲ ተቃውሞ ራጆሊና ብህፁፅ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ናብ ምፅዋዕ ምስ ተሰጋገረ ድማ ገለ ካብ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ምስ ሰልፈኛታት ከም ዝተፀንበሩ ይንገር። ድሕርቲ ኣብ 2009 ብወተሃደራዊ ሓይሊ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ናብ ስልጣን ዝደየበ ራጆሊና ካብ ስልጣኑ ቅድሚ ምእላዩ ንሰዓታት ንሃገራዊ ባይቶ ኣፍሪስዎ ነይሩ። ዜና ስፖርት 15 ጥቅምቲ 2025 ይቕፅል። ዩሲኣይ ደረጃ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ 2025 ብ14 ጥቅምቲ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ ኤርትራን ቢንያም ግርማይን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዖም። ብውልቂ ቢንያም ግርማይ 1646 ነጥቢ ብምእካብ እዩ ቀዳማይ ተርታ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኮይኑ። ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ብ736 ነጥቢ ካልኣይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብ459 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዖም። ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ድማ 3611 ነጥቢ 7 ነጥቢ ብምእካብ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ቀዳሜቲ ካብ ዓለም ድማ ኣብ መበል 21 ተርታ ተሰሪዓላ። ድሕሪ ኤርትራ ተሰሪዐን ዘለዋ ሃገራት ድማ ደቡብ ኣፍሪቃን ኣልጀርያን እየን። ካብ ኣፍሪቃ ናብ ዋንጫ ዓለም 2006 ዝሓለፋ 9 ሃገራት ተፈሊጠን። ሴኔጋል ኣይቨሪ ኮስትን ደቡብ ኣፍሪቃን ትማል 14 ጥቅምቲ ናብ ዋንጫ ዓለም 2026 ምሕላፈን ኣረጋጊፀን። ሃገራውያን ጋንታታት ሴኔጋልን ኣይቨሪ ኮስትን ብዘመዝገበኦ ገፊሕ ዓወት ንምድበን ብፀቢብ መሪሐን ናብ ዋንጫ ዓለም 2026 ምሕላፈን ኣረጋጊፀን። ሴኔጋል ምስ ማውሪታንያ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 4-0 ተዓዊታ ነታ ኣብ ልዕሊ ሱዳን 1-0 ዝተዓወተት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብ2 ነጥቢ በሊፀያ ተሳታፊት ዋንጫ ዓለም ኮይና። ተዓዋቲት ዋንጫ ኣፍሪቃ 2023 ኣይቨሪ ኮስት ንኬንያ 3-0 ተረቲዓ ኣብ ልዕሊ ቡሩንዲ 2-0 ንዝተዓወተት ጋቦን ብሓንቲ ነጥቢ በሊፃ ናብ ዋንጫ ዓለም ተመሊሳ። ተዓዋቲት ዋንጫ ኣፍሪቃ 2003 ኣይቨሪ ኮስት ንኬንያ 3-0 ረቲዓ ኣብ ልዕሊ ቡሩንዲ 2-0 ንዝተዓወተት ጋቦን ብሓንቲ ነጥቢ በሊፃ ናብ ዋንጫ ዓለም ተመሊሳ። ቅጹዕ ተፃዋታይ ኣሰሊፋ ተባሂላ 3 ነጥቢ ዝተቐፅዐትን ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ዝፀንሐትን ደቡብ ኣፍሪቃ ንሩዋንዳ 3-0 ስዒራ ናብ ዋንጫ ዓለም 2026 ሓሊፋ። ንመወዳእታ ግዜ ንዋንጫ ዓለም ብ2010 ከተአንግዶ ከላ ሓንሳብን መወዳእታን ተሳታፊት ዝነበረት ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብቲ ከቢድ ቃልሲ ዝተረኣዮ
ሳልሳይ ምድብ ንቤኒን 4-0 ንዝረትዐት ናይጀርያን ቤኒንን ብሓንቲ ነጥቢ በሊፃ ሓሊፋ ናይጀርያ ናይ ኣውሊካ ምሕላፍ ፀወታታት መሊኡ ንዘይፀልመተ ዕድላ ሃሰው ክትብል ክትግደል እያ በዚ መሰረት ሞሮኮ ቱኒዝያ ግብፂ ኣልጀርያ ኬፕ ቨርደ ጋና ደቡብ ኣፍሪቃ ሴኔጋል ኣይቨሪ ኮስትን ነቲ ብቐጥታ ዝሐልፍ ንኣፍሪቃ ዝተዋህበ 9 ኮታ ወኒነንኦ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣውሊካ ምሕላፍ ዝሓለፋ 4 ሃገራት ድማ ጋቦን ካሜሮን ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ናይጀርያን እየን ናይጀርያ ምስ ጋቦን ካሜሮን ምስ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ካብ 13 ክሳብ 16 ሕዳር 2025 ኣብ ሞሮኮ ፀወተአን ከካይዳ እየን ካብዘን 4 ሓንቲ ናብ ኢንተር ኮንፌደሬሽን መፃረይ ክትሓልፍ እያ ክሳብ ሕጂ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካሜሮን 8 ግዜ ብምስታፍ ትመርሕ ኣላ ካብ ኣህጉር ኤስያ ድማ ቀጠርን ስዑዲ ዓረብን ናብ ዋንጫ ዓለም 2026 ምሕላፈን ኣፍሊጠን ኣለዋ ስዑዲ ዓረብን ሳልሳይ ተኸታታሊ ግዜኣ ትሓልፍ ዘላ ክሳብ ሕጂ 28 ሃገራት ናብ ዋንጫ ዓለም ምሕላፈን ኣረጋጊፀን ኣለዋ 20 ሃገራት ድማ ይተርፋ ካብ ሓሊፈን ዘለዋ 28 ሃገራት ኬፕ ቨርደ ዮርዳኖስን ኡዝቤኪስታንን ንፈለማ ግዜአን ክሳተፋ ዋንጫ ዓለም 2026 ንኽጅመር ናይ ኣስታት 240 መዓልታት ዕድመ ተሪፍዎ ኣሎ እንግሊዝ ቀዳመይቲ ኤውሮፓዊት ሃገር ናብ ዋንጫ ዓለም ዝሓለፈት ኮይና ኣብ ኣህጉር ኤውሮፓ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መፃረይ ፀወታታት ሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ላትቪያ 5-0 ድሕሪ ምዕዋታ ቀዳመይቲ ናብ ዋንጫ ዓለም 2026 ዝሓለፈት ሃገር ኮይና ፖርቱጋል ምስ ሃንጋሪ 2-2 ተፈላለያ ኣብዚ ግጥም ክርስቲያኖ ሮናልዶ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ወዲ 40 ዓመት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ መፃረይ ዋንጫ ዓለም 41 ሽቶታት ብምምዝጋብ ንነዊሕ ዓመት ብጓቲሞላዊ ኣጥቃዓይ ካርሎስ ሩዚኢ ተታሒዙ ዝነበረ 39 ሽቶታት ኣመሓይሽዎ ሮናልዶ ኣብ 225 ፀወታታት ሃገራዊት ጋንትኡ 143 ሽቶታት ክመዝግብ እንከሎ ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ውድድራት ድማ 948 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ይርከብ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ምስ ሃንጋሪ ማዕረ ምፍለያ ስዒቡ ናብ ዋንጫ ዓለም ምሕላፍ ክተረጋግፅ ሓደ ወርሒ ክፅበ ተገዲዳ ኣላ በዚ ከዓ 13 ሕዳር ኣብ ዱፕሊን ምስ ሰሜን ኣየርላንድ ክትጋጠም እያ ን22 ዓመታት ንሃገሩ ዘገልግል ዘሎ ሮናልዶ ኣብ 2016 ዋንጫ ኤውሮፓ ከምኡውን 2 ግዜ ተዓዋቲት ኔሽንስ ሊግ ኤውሮፓ ክትከውን ሓጊዝዋ እዩ ኣብ ዋንጫ ዓለም እቲ ዝሓሸ ውፅኢት ፖርቱጋል ኣብ 2006 ዝተመዝገበ ክሳብ ፍርቂ ፍጻሜ ተጓዒዛ ብፈረንሳ ዝተሰዓረትሉ ፀወታ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምንየልኩም